Spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. The deep breath in. Hold it there. Oh, oh, oh. ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रमापतिपदाम्भोज परिस्फुरति मानसं सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरम् प्रह्लादनारदपराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा भाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय
नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदानृणां सेव करुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम तस्मै श्रीवासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्रीगुरवे नमः शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा यथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव शुकरूपप्रबोधत्य सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय पीताम्बरकरविराजितचक्रशङ्खम् कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासम् वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि ॐ अथ पञ्चदशोऽध्यायः सूत उवाच एवं कृष्णसखः कृष्णः भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः शोकेन शुष्यद्वदन हृत्सरोजो हतप्रभः विभुन्तमेवानुध्यायन् नाशक्नोत् प्रतिभाषितुम् कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिना मृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठ्यकातरः सख्यं मैत्रीं सहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरं नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहृतं तेजः देवविस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ह्येषः मृतकः प्रोच्यते यथा यत्संश्रया द्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मर दुर्मदानां तेजोहृतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेत्ताम् इन्द्रम् च सामरगणम् तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थे आर्योऽनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः तेनाहृताः प्रमथनाथ मखाय भूपाः यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते पत्न्यास्तवाधिमखक्लृप्तमहाभिषेकश्लाघिष्टचारुकबरं हितवैः सभायाम् स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्याः यैस्तत्स्त्रियो कृतहतेश विमुक्तकेशाः यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छ्रात् दुर्वाससोरिरचिताय दत्ताग्रभुव्यः दुर्वाससोरिरचितादयुताग्रभुव्यः शाकान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीम् तृप्ता ममं ससलिले विनिमग्नसङ्घः यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिः विस्मापितः स गिरजोऽस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्थम्
तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः सेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्य पुरुषेण भूम्ना यद्बान्धवः कुरु बलाब्धिमनन्तपारम् मे कोरथेन ततरेहमतार्यसत्त्वम् प्रत्याहृतम् बहुधनम् च मया परेषात् तेजास्पदम् मणिमयम् च हृतम् शिरोभ्यः यो भीष्मकर्णगुरुशल्य च मूष्वदब्धराजम्यवर्यरथ मण्डलमण्डितासु अग्रे चरो मम विभोरथयूथपानाम् आयुर्मनांसि च दृशा सहोज आच्छत् यद्दोषुमा प्रणिहितम् गुरुभीष्मकर्ण न तृप्त्रिगर्तशलसैन्धवबाल्हिकाद्यैः अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्नृहरिदासमिवासुराणि सौत्ये वृतः कुमतिनात्मदैश्वरो मे यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्याः मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठम् न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्ताः नर्माण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हेऽर्जुन सखे कुरु नन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य शय्यासनाटन भोजनादिष्वैक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वम् सेहे महान्महितया कुमतेरघम् मे सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैर्रसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि तद्वै धनुस्तैषवः हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूदसदीशरिक्तम् भस्मं हुतं कुहकराद्धवमिवोक्तमुष्याम्. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Bhagavad Puran session. We are still in the first canto only. We have reached till this 15th chapter. We have seen up till this mantra 21. And with the meaning we have seen. Now we'll straight away get into 22, complete the chapter and get straight away into the next chapter as well. So volunteers can raise hands. Yes, Lokaji. Number 22. Rajam Stvayadhiprushtanam. Rajam, it is Rajam Stvayanu. Rajam Stvayabhiprushtanam. Suhridana Suhridpure. Suhridana Suhridpure. Viprashapa Vimudhanam. Viprashapa Vimudhanam. Nignata Mushtibhirmithaha. Nignata Mushtibhirmithaha. Varuni Madiram Pitva. Varuni Madiram Pitva. Madonmathita Chetasam. Madonmathita Chetasam. Ajanatamivanyonyam. Ajanatamivanyoyam. Anyonyam. Ajanatamivanyoyam. Yoyam no. Nyonyam. Oh, yeah. Ajanatamivanyoyam. Iva anyonyam. Okay. Chatuh panchavasheshitaha. Chatuh panchavasheshitaha.
प्रायेणैतद्भगवतः प्रायेणैतद्भगवतः ईश्वरस्य विचेष्टितम् ईश्वरस्य विचेष्टितम् मिथो निघ्नन्ति भूतानि मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः भावयन्ति च यन्मिथः लौकसाञ्जले यद्वत् जलौकसाञ्जले यद्वत् महान्तो दन्त्यणीयसः महान्तो दन्त्यणीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् दुर्बलान् महिनो दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः महान्तो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठे यदुभिः एवं बलिष्ठैर्यदुभिः यदुभिः यद्भिः यदुभिः ओके एवं बलिष्ठैर्यदुभिर्भिः नो I can you repeat it एवं बलिष्ठैर्यदुभिः एवं बलिष्ठैर्यदुभिः महद्भिरितरान् विभुः महद्भिरितरान् विभुः यदून्यदुभिरन्योन्यम् उभारान् सञ्जहारः उभारान् सञ्जहारः देशकालार्थयुक्तानि देशकालार्थयुक्तानि हत्तापोपशमानि च is it hृ Oh, I saw, sorry. Yes. हृत्तापोपशमानि च कृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तम् हरन्ति स्मरतश्चित्तम् गोविन्दाभिहितानि मे गोविन्दाभिहितानि मे राजंस्त्वयाभिपृष्टानां सुहृदान्नः सुहृत्पुरे विप्रशापविमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथः वारुणीमदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतुः पञ्चावशेषिताः प्रायेणैतद्भगवतः ईश्वरस्य विचेष्टितम् मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः जलौकसाञ्जले यद्वत् महान्तो दन्त्यणीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठैर्यदुभिः महद्भिरितरान् विभुः एवं बलिष्ठैर्यदुभिः महद्भिरितरान् विभुः यदून्यदुभिरन्योन्यम् भूभारान् सञ्जहारः देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तम् गोविन्दाभिहितानि मे. O King, as regards our relations at Dwaraka, about whom you have made enquiries just now, they all lost their reason under the influence of a curse pronounced by the Brahmanas and drank wine
and their mind having been thrown completely off the balance through rivalry, they struck one another with their fists like strangers and perished with the exception of only 4 or 5. In fact, it is a diversion of the Almighty Lord that living beings now kill one another and now foster one another. Even as in water, O king, the larger among the aquatic creatures devour the smaller ones. The stronger consume the weaker, and the larger and the stronger ones eat up one another. Even so, the Lord caused the other powerful princes to be exterminated by the mighty and most powerful Yadus, and had the Yadus killed by the Yadus themselves, since they had now grown to be a burden to the earth. The words of Lord Govinda, appropriate as they were to the place and occasion of the talk, and pertinent to the subject in hand, and soothed the agony of the heart, ravish my soul, even as I call them to mind. राजं स्त्वयाभिपृष्टानां सुहृदान्न सुहृत्पुरे विप्रशापविमूढानां स्निग्धतामुष्टिभिर्मिथः वारुणी मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसा अजानतामिवान्योन्यं चतुष्पञ्चावशेषिताः प्रायेणैतद्भगवतः ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः जलौकसाञ्जले यद्वत् महान्तोदन्त्यनीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठैर्यदुभिः महद्भिरितरान् विभुः यदून् यदुभिरन्योन्यं भूभारान् सञ्जहारः देशकालार्थयुक्तानि कृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे. Continue for next 4 verses, Lataji. Sut उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः एवं चिन्तयत् सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहम् सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद्विमला मतिः वासुदेवाङ्घ्र्यनुध्यान परिबृंहितरंहसा No has to come, no? Vasudevanghrina, I'm not getting that. वासुदेवाङ्घ्र्यनुध्यान परिबृंहितरंहसा वासुदेवाङ्घ्र्यनुध्यान परिबृंहितरं. Angri means pada. Vasudeva's pada anudhyana. वासुदेवाङ्घ्र्यनुध्यान परिबृंहितरंहसा. भक्त्या निर्मथिता शेष कषायधिषणोऽर्जुनः भक्त्या निर्मथिता शेष कषायधिषणोऽर्जुन. गीतं भगवता ज्ञानम् यत्तत् संग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धम् पुनरध्यगमद्विभुः विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या संच्छिन्नद्वैतसंशयः हीनप्रकृतिनैर्गुण्यात्. So ending. Okay. Oh.
नीलप्रकृतिनैर्गुण्यात् अलिङ्गत्वादसम्भवः अलिङ्गत्वादसम्भवः। सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादरसोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद्विमला मतिः वासुदेवाङ्घ्यनुध्यानपरिबृंहितरंहसा भक्त्या निर्मथिता शेषक भक्त्या निर्मिथता शेषकषायधिषणोऽर्जुनः. Is it okay that flow didn't come? भक्त्या भक्त्या निर्मथिता शेषकषायधिषणोऽर्जुनः भक्त्या निर्मथिता शेषकषायधिषणोऽर्जुनः गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत् सङ्ग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनरध्यगमद्विभुः विशोको ब्रह्म सम्पत्त्या सञ्छिन्नद्वैतसंशयः लीनप्रकृतिनैर्गुण्यात् अलिङ्गत्वादसम्भवः. Thank you, Mataji. Suta said, as Jishnu, Arjuna was thus contemplating on Sri Krishna's lotus feet with most intense devotion, his mind became tranquil and free from passion. All the impurities of his mind in the shape of lust, anger, and so on, having been wiped out by devotion that had grown in intensity through contemplation on the feet of Lord Vasudeva, he now recollected the gospel which, though preached by the Lord in the battlefront, had been forgotten through mental obscurity occasioned by lapse of time and intense worldly activity. The wheel of Maya having been withdrawn from him through the realization of Brahma, Arjuna transcended the three gunas, modes of Prakriti. His illusion in the shape of the sense of duality was fully resolved. His astral body was dissolved, and he was finally rid of sorrow and secured immunity from transmigration. सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद्विमला मतिः वासुदेवाङ्घ्र्यनुध्यानपरिबृंहितरंहसा भक्त्या निर्मथिता शेषकषायधिषणोऽर्जुनः गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत् सङ्ग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनरध्यगमद्विभुः विशोको ब्रह्म सम्पत्त्या संच्छिन्नद्वैतसंशयः लीनप्रकृतिनैर्गुण्यात् अलिङ्गत्वादसम्भवः. निखिलाजी. Next 10 verses you will do, and the last 10 verses Sajeev ji would do. And then we will read the meaning all together. Nishamya Bhagavan Margam निशम्य भगवन्मार्गम् संस्थाय यदुकुलस्य च संस्थाय यदुकुलस्य च संस्थाय यदुकुलस्य च स्वः पथाय मतिं चक्रे वःपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः विभृतात्मा युधिष्ठिरः वृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितम् वृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितम् नाशय्यदूनां भगवद्गतिं च ताम् नाशय्यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपररामसंसृतेः विवेशितात्मोपररामसंसृतेः यया हरद्भुवो भारम् यया हरद्भुवो भारम् तान्तनुं विजहावजः तान्तनुं विजहावजः
कण्टकं कण्टकेनेव कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापीशितुः समम् द्वयं चापीशितुः समम् यथा मत्स्यादिरूपाणि यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद्यथा नटः धत्ते जह्याद् यथा नटः उभारः क्षपितो येन भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम् जहौ तच्च कलेवरम् यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीम् यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीम् जहौ स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः जगौ स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरे वा प्रतिबुद्धचेतसाम् चेतसाम् ओके तदा हरे वा प्रतिबुद्धचेतसाम् अधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत अधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणम् बुधः युधिष्ठिरस्तत् युधिष्ठिरस्तत्सर्पिण् परिसर्पणम् युधिष्ठिर युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पण महाप्राण युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणम् बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृतजिह्महिंसनात् ending विभाव्य लोभानृतजिह्म सिंहनात् जिह्म हिंसनात् सिंहन हिंस हिंस ओके विभाव्य लोभानृतजिह्म हिंसनात् जिह्म जिह्म हिंसन विभाव्य लोभानृतजिह्म हिंसनात् जिम my जिह्म dear जिह्म विभाव्य लोभानृतजिह्म हिंसनात् correct हिंसनादि sorry विभाव्य लोभानृतजिह्म हिंसनादि so we cannot we are giving them extra this himsanadi is the sandhi break and then adharma chakra gamanaya so let me just count her 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yeah so when if it so okay let us mark over there himsanadi is the sandhi break and adharma chakram. But because if we do himsana di, the di is an extra alphabet in that pada, in the third pada. So we cannot we'll break the chandas. So we have to chant it together. But somewhere you write and keep how is the sandhi break over there. Huh? It's not himsanad, himsanadi. And adharma chakra it will start. विभाव्य लोभानृतजिह्म हिंसनाद्य धर्मचक्रङ्गमनाय पर्यथात् हिंसनाद्यद्धर्मचक्रम् विभाव्य लोभानृतजिह्म हिंसनाद्य धर्मचक्रं गमनाय पर्यधात् स्वराट् पौत्रं विनयिनम् स्वराट् पौत्रं विनयिनम् आत्मनः सुसमङ्गुणैः आत्मनः सुसमङ्गुणैः तोयनीव्याः पतिं भूमेः तोयनीव्याः पतिं भूमेः अभ्यषिञ्चद्गजाह्वये अभ्यषिञ्चद्गजाह्वये मथुरायां तथा वज्रम् मथुरायां तथा वज्रम् शूरसेनपतिं ततः शूरसेनपतिं ततः राजापत्यानिरूप्येष्टिमग्निं बिबद sorry निरूप्येष्टिम् अग्नीन पिबथ राजापत्यां निरूप्येष्टिम्
प्राजापत्यान्निरूपेष्टिम् अग्नीनपि बदीश्वरः अग्नीनपि बदीश्वरः विसृज्य तत्र तत्सर्वम् विसृज्य तत्र तत्सर्वम् कूलवलयादिकम् दुकूलवलयादिकम् निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः सञ्छिन्नाशेषबन्धनः सञ्छिन्नाशेषबन्धनः वाचञ्जुहाव मनसि वाचञ्जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तम् तत्प्राणयितरे च तम् प्रत्यावपानौ सोत्सर्गम् हृद्यावपानौ सोत्सर्गम् तं पञ्चत्वे ह्यजोहवीम् तं पञ्च तं पञ्चत्वे ह्यजोहवीत् So these 10 verses you can chant. निशम्य भगवन्मार्गं संस्थाया संस्थया यदुकुलस्य च संस्थाय यदुकुलस्य च संस्थाय यदुकुलस्य च स्वः पथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः पृथाप्यनुसृत पृथाप्य वृथाप्यनुसृत्य पृथाप्यनुसृत्य धनञ्ज्योतिदं न शम्य धनञ्जयोदितम् sorry, पृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नाशाय्यधूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे भगवत्य निवेदिता भगवत्य भगवत्य एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपररामसंस्कृते संस्कृतेः विसर्ग निवेशितात्मोपररामसंस्कृतेः निवेशितात्मोपरराम संसृतेः निवेशितात्मोपररामसंस्कृतेः आत्मोप and then you are again saying pararama. निवेशितात्मोपरराम निवेशितात्मोपररामसंस्कृतेः correct. यः ययाहरद्भुवो भारं तान्तनुं विजहावजः कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापीशितुः समम् यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्यात् यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम् यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीं जहौ स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः तदा हरे वा प्रतिबुद्धचेतसाम् अधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत युधिष्ठिरस्तत्पर युधिष्ठिर युधिष्ठिरस्तत्परिणिः सर्पणं बुधः परिसर्पण सर्पणम् युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्यलोभानृतजिह्वा संहिनाद्य धर्मचक्र सिंह नो हिंसना विभाव्यलोभानृतजिं विभाव्यलोभानृतजिह्वा हिंसना विभाव्यलोभानृतजिह्म हिंसनाद्य धर्मचक्रम् हिंसनादि अधर्म विभाव्यलोभा हिंसनाद्य धर्म विभाव्यलोभानृतजिह्वा हिंसनाद्य धर्मचक्रं गमनाय पर्यधात् हम्म राष्ट्रपौत्रं विनयी विनय कैन यू द ट्यून वर्षा जी स्वराट पौत्रं विनयिन विनयी come on स्वराट पौत्रं विनयिनम् स्वराट् पौत्रं विनयिनम् आत्मनव सुसंगुणैः
तोयनिव्याः पतिं भूमेः अभ्यषिच्छद्गृहाज्वहे Shinchan. अभ्यषिञ्चद्गजाह्वये मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनापतिं ततः Raja. Prajani. Raja. प्राजापत्यान् निरुप्येष्टिम् Nirupyeshtim. प्राजापत्यान् निरूप्येष्टिम् अग्नीनपि अग्नीनपि sorry Agninapi Apibad. अग्नीनपिबदीश्वरः विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहङ्कारः सञ्छिन्नाशेषबन्धनः वाचञ्जुहाव मनसि तत्प्राणयितरे च तं मृत्यावपाणं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे ह्याजोहवीत्. Yes. Thank you, Nikhila ji. No, it's okay. Bhagavatam is like that, no? It's not like our regular Gita verses. It is Anushtup Chanda. But unlike even Valmiki Ramayana is simple. Vishnu Sahasranam or Gita, they are simpler. These are different words. So until we get used to it, only till first canto, afterwards you all are going to be champions. So don't worry. It's okay. If it takes time, it's fine. You should not feel that, okay, the class, I'm just simply putting some targets and all so that we will achieve. But it is fine. There is nothing, no harm. The point is we have to learn and go ahead. Not without learning, go ahead. So no point in going. It's okay. It's okay. Fine. Doesn't matter. You've done great. Thank you, Nikhila ji. Now, Sajiv ji, you will continue for the next 10 verses and then read the meaning. So then chant those 10 and then read the meaning from 42. त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वम् त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वम् तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्यजुहवीत् ब्रह्मण्यात्मानमव्यये चीरवासा निराहारः बद्ध्वाङ्मुक्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपम् जडोन्मत्तपिशाचवत् अनपेक्षमाणो निरगात्. The ending. अनपेक्षमाणो निरगात् अशृण्वन् बधिरो यथा अशृण्वन् बधिरो यथा उदीचीं प्रविवेशाशाम् गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायन् आवर्तेत यतो गतः सर्वे तमनुनिर्जग्मुः भ्रातरः कृतनिश्चयाः कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि
ते साधुकृत सर्वार्थाः ते साधुकृत सर्वार्थाः ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुः मनसा धारयामासुः वैकुण्ठचरणाम्बुजम् वैकुण्ठचरणाम्बुजम् तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे विशुद्धधिषणाः परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् एकान्तमतयो गतिम् दुरवापान्ते अवापुर्दुरवापान्ते असद्भिर्विषयात्मभिः असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थानम् विधूतकल्मषास्थानम् विरजेनात्मनैव हि विरजेनात्मनैव हि विदुरोऽपि परित्यज्य विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयै ययौ पितृभिः स्वक्षयं ययौ द्रौपदी च तदा ज्ञाय द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षता पतीनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवति वासुदेवे भगवति एकान्तमतिरापतम् ह्येकान्तमतिरापतम् यश्रद्धयैतद्भगवत्प्रियाण यश्रद्धयैतद्भगवत्प्रियाणाम् पाण्डोसुतानामिति सम्प्रयाणम् पाण्डोसुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरिः ओम् पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरि ओम् 42 onwards. त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्यजुहवीद् ब्रह्मण्यात्मानमव्यये चीरवासा निराहारः बद्धवाङ्गमुक्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत् अनपेक्षमाणो निरगात् अशृण्वन् बद्धिरो यथा उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायन् आवर्तेत यतो Over here, we should not do avarteta. We should keep that na sending navarteta. Navarteta yato gataha.
does not, no avartita, does not come back yathagataha. The way he has gone, he will not return. So it won't be avarteta. It will be navarteta only. And the tune will be like the third pada. Hridi brahma param dhyayan navarteta yato gataha. So Hridi if it's written Brahma a, Pad. cancel it and keep it na only. And the tune as same as the third pada. Hridi Brahma Param Dhyayan Navartet Yato Gataha Sarve Tamanu Nirjagmuhu Bhratara Krita Nishchayaha Kalina Dharma Mitrena Drishtva Sprishtav Praja Bhuvi ते साधुकृत सर्वार्थाः ज्ञात्वात्यन्ति कमात्मनः मनसा धारयामासुः वैकुण्ठचरणाम्बुजम् तद्ध्योनोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धदिशनाः परे तद्ध्यानोद्रिक्त तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धदिशनाः परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुर्वापां ते not dur, dura. अवापुर्दुरवापान्ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थानौ विरजेनात्मनैव हि विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती ह्येकान्तमतिरापतम् यश्रद्धयैतद्भगवत् प्रियाणां भगवत् प्रियाणाम् up till there the pada. यश्रद्धयैतद्भगवत् प्रियाणाम् यश्रद्धयैतद्भगवत् प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पाण्डव स्वर्गारोहणं नाम 15ोऽध्यायः हरिः ओम्. Hearing of the Lord's departure for his divine abode and the extermination of the race of Yadu, Yudhishthira, whose mind was now completely set at rest, resolved to ascend to heaven. When Pritha, the mother of the Pandavas, heard from Yudhishthira of the destruction of the Yadus and the Lord's mysterious departure as told by Arjuna, she fixed her mind with exclusive devotion on Lord Adhoksaja, Sri Krishna, and turned her back on this world consisting of birth and death. Lord Sri Krishna, who is ever free from birth and death, cast off in the eyes of the world the very body with which he had relieved the earth's burden, just as a man throws away the thorn with which he has extracted another. For both were equal in the eye of the Lord. Even as the Lord, like an actor, assumes and then drops the forms of a fish, etc., so did he shuffle off the body with which he had removed the earth's burden. When Lord Sri Krishna bodily departed from this earth, leaving behind his stories, which are charming to the ear, that very day entered the Kali age, which leads men of unawakened consciousness to unrighteousness. The wise king Yudhishthira saw the growth of vices like greed, falsehood, deceit, and violence, etc., not only in the city of Hastinapura, but in the whole of his state, nay, in every home as well as in the mind of the people, and concluding therefrom the advance of the Kali age,
prepared to depart from this world. At Hastinapura, the emperor installed his grandson Parikshit, who was not only well disciplined but was his own compeer in virtues, as the sovereign of the ocean girdled earth. While at Madhura, he enthroned Vajra, the son of Aniruddha, and the only surviving member of Sri Krishna's family, as the lord of the Shura Senas. Then, having offered a sacrifice to Prajapati, Yudhishthira, who had mastered himself, received the sacred fires into himself, renounced his home, and became a recluse. Living at the palace with his fine clothes, bangles, and all, he renounced the feelings of I and mine and completely severed all his worldly ties. He mentally merged his speech into mind, the mind into prana, the vital air, which has its seat in the lungs, the prana into the apana with its function of excretion into mrityu, and merged mrityu into his body made up of the 5 elements. Thus, realizing his body as nothing but death, the royal sage Yudhishthira merged the same into the 3 gunas, modes of Prakriti. These 3 gunas again he merged into the one fundamental Prakriti, nature. This Prakriti, which is the universal cause, he merged into the Jiva, individual soul, and the Jiva into the imperishable Brahma, the absolute. In other words, he began to feel that the whole of this phenomenal universe is the same as Brahma. Clad in rags and abstaining from food and drink, he took a vow of complete silence, flung about his hair in a disorderly way, and exhibited himself like a dullard or a madman or a fiend. Waiting for none and hearing nothing like a deaf man, he came out of the palace and contemplating in his heart on the supreme Brahma, he took the path towards the north, a path trodden by exalted souls, even in the past, and treading which one does not return. Finding the people. Navarteta gati. That word. Sorry. That Navarteta, where we stuck, that is that. Finding the people on earth in the grip of the Kali age, the promoter of unrighteousness, all his brothers too followed him with a similar resolve to attain the divine abode. Having fully achieved all the ends of life and knowing the lotus feet of Lord Vaikuntha, Sri Krishna, as their eternal abode, they clung to them with their mind, their intellect being purified by devotion that had grown in intensity through meditation on those feet. Their mind was exclusively fixed on the supreme reality of Bhagavan Narayana, Sri Krishna, which is the abode of only those who are purged of all sin. With that pure mind, they attained that goal which is difficult of attainment for the wicked and sensually minded. Vidura too, whose mind was fully controlled and possessed by Sri Krishna, cast off his body at Prabhasa near Dwaraka, and with his thought fixed on Sri Krishna, he returned to his abode, the realm of Yama, accompanied by the mains. Draupadi also, when she came to know of her Lord's indifference to the world, concentrated her mind on the divine Sri Krishna, the son of Vasudeva, and attained to him. He who listens with reverence to this most sacred and blessed story of the departure in this manner of Pandu's sons, the beloved of the Lord, develops devotion to Sri Hari, Sri Krishna, and attains perfection or final beatitude. Thus ends the 15th discourse entitled The Ascent of the Pandavas to Heaven in Book 1 of the great and glorious Bhagavata Purana, otherwise known as the Paramahamsa Samhita. Thank you. Such a beautiful chapter. Suddenly it shifted to high class Vedanta, ending part, my part. I didn't read, the 32 I didn't read. निशम्य भगवन्मार्गं संस्थाय दुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः वृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नाशय्य दूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपर रामसंसृतेः यया हरद्भुवो भारं तान्तनुं विजहावजः कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापीशितुः समं
यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद्यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम् यदा मुकुन्दो भगवान् इमां महीं जहौ यदा मुकुन्दो भगवान् इमां महीं जहौ स्वतन्वा श्रवणीय सत्तथः तदा हरे वा प्रतिबुद्धचेतसाम् अधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणम् बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभामृतजिह्महिंसनाद्य धर्मचक्रम् गमनाय पर्यधात् स्वराट् पौत्रम् विनयिनम् आत्मनः सुसमम् गुणैः तोयनीव्याः पतिम् भूमेः अभ्यषिञ्चद्गजाह्वये मथुरायाम् तथा वज्रम् शूरसेनपतिम् ततः प्राजापत्याम् निरूप्येष्टिम् अग्नीनपि बदीश्वरः विसृज्य तत्र तत्सर्वम् दुकूलवलयादिकम् निर्ममो निरहङ्कारः सञ्छिन्दाशेषबन्धनः वाचञ्जुहाव मनसि तत्प्राणैतरे च तम् मृत्यावपानम् सोत्सर्गम् तम् पञ्चत्वे ह्यजोहवीत् त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वम् तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्यजुहवीत् ब्रह्मण्यात्मानमव्यये चीरवासा निराहारः बध्वान्मुक्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपम् जडोन्मत्तपिशाचवत् अनपेक्षमाणो निरगात् अशृण्वन् बधिरो यथा उदीचिम् प्रविवेशाशाम् ततपूर्वा महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम् ध्यायन् नावर्तेत यतो गतः सर्वे तमनुनिर्जग्मुः भ्रातरः कृतनिश्चयाः कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि ते साधुकृतसर्वार्थाः ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुः वैकुण्ठचरणाम्बुजम् तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुरवापान्ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थानम् विरजेनात्मनैव हि विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयञ्ययौ द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षता वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतम् यः श्रद्धयैतद्भगवत्प्रियाणाम् पाण्डोसुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलम् स्वस्त्ययनम् पवित्रम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणम् नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरि ओम् तत्सत्। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम् गोविन्दा गोविन्दा नारायणा अखिलगुरो भगवन् नमस्ते। With His immense Kripa, we have completed this chapter. Today though we did 30 verses only, but the initial 21 we have read, so it's as good as doing 51 verses. But never mind, we are not going to start now because the time is up already and 5 minutes into it. Next week, there won't be any class. 14th is there or not, I'll let you know. 7th, I'll be on my way towards Prayagraj to the Kumbh Mela on 7th. That is the next Friday. So I'm not knowing when I'm returning. If I'm returning on 14th, if I am there in some stable place, then fine. If not, then it will be on the following week. But I will let you all know. 21st anyway, class is there. 14th is there or not is doubtful. 7th is definitely not there. 7th is the travel towards taking the holy day.
So let us see with His grace and His Kripa that everything, the whole yatra should be good with His Kripa. It's His call. And today only I saw a video. Can somebody take clip for someone else? Yes, can. Only thing we need to know the Gotra and the intention. So if anybody wants to give their Gotra, please give, because I learned it today only that it can be done. It can, he also mentioned parents, guru, like this few and all people he can do. So if anybody wants, let me know. And the names, so just WhatsApp me. You can do it. Okay. So with this, let us end today's session. Next week, there is no session. Enough material is there to go through 15 chapters and probably practice reading and then come to the meaning. Practice one shlok and then come to the meaning to understand better. Because paragraph as such we understand. Chanting as whole as such we understand. But to correlate the chanting words into the meaning, sometimes if you do one verse and one meaning line, that would be also easy. So let's end today's session for a change. Yes, Chi. Varshaji, verse 38, third pada. Is it sthane or sthanam? Vidhuta kalmasha sthane or sthanam? Verse, you say the number? 48. 48. Vidhutakalmashasthanam. Sthanam. It's sthane in my book, so maybe the pada break. Pada break won't be a sthanam into Yeah, my sthane. book also, it said the same, and Sthane you have number Yes. 48. Let me go to the meaning and see now. Vidushakalmashasthanam. And you're saying sthane. Even in my book also sthane is there. Oh. The pure mind attend that goal. In my book also it is Sthane. Sthane. Okay. Okay, then we'll go to Sthane. In this book, it is Sthanam, which is also Gita Press Gorakhpur only. But my book is having some errors. Last time also some one or two errors. You are that. So then we will stick to Sthane then. But I have to see the Vibhakti with the meaning again. But for now, we will stick to Sthane. And if it is changing, then we'll change it back. Vidhutakal Virajena. Mine is also Gorakhpur only, Gita Press Gorakhpur only. But it Yes, is Sthane only written. Gita's alarm was Sthane, number 47. I'll think of this and get back. Get back means in my audio, I'll put whatever is the correct in this. Thank you. So let's go for the closing prayers. Thank you, Nikhila ji, for pointing out that. Otherwise, we would have gone without pondering on a shloka. But lovely verses. All those last verses are my God. Oh, Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Shri Krishnarpanamastu. Hari Om everyone. Thank you for joining. Thank you. Thank you, Thank you. Thank you, Ji. Varshaji, thank you. My pleasure, Ji. Revise the verses. I have a question. So I was just thinking that Ganesh ji is the scribe for the Mahabharata. Who is the scribe for the Bhagavatam? Not sure. Did somebody actually wrote it by a dictation, or it came as a Guru Vak only? From Not Rishi, yeah. sure about it. Not sure if. No, it has been given. It is written No, by but Ved Vyasa. Vyasa. Vyasa Ved to his Vyasa, Bhagavatam. son. Yeah.
Sorry? Bhagavatam. What I say is Bhagavatam is been narrated to his son, Shuka Yes, Maharshi. but yeah, it is narrate. This is what that starting we Yeah. but she's asking who Who wrote it. But no, it is by Guru So Parampara. that is it is told, but her question was who wrote wrote. the right, like for Mahabharata, Ganesh I ji know. wrote it. So But she's only for asking the scribe. So Vyasa told Shubji that we are saying in our opening prayers also, that we saw in the initial this also. All that is there, but who has written it? That's a nowhere it is said. I've not read somewhere like that who wrote it. I don't know. But everywhere it comes as Shubji, Shukdev Maharaj Ji only has been telling, and all the saints are only saying, like that it has come. But then how it came in the book format and words format, at what point, no idea. I'm just curious because we Yes. hear a lot about the Mahabharata, the scribe, but we don't hear about the scribing of any of the other Puranas. At least I have not Because heard. we heard only that all Puranas work is by Vyasa. Like that Correct. only we have heard. Correct. So don't know whether he wrote it and then he told it to his son to spread it, and his son was spreading it by the time he has written it. Do not know. Because all Ashtadasha Purana is by Vyasa. That much work he has done. No, it is orally been taught. That's all. It is gone Yes. from person to person like that only. That is how we are. But at what point the All writing the material? rishis, they have learned like that only what we have learned. That is whatever Yes, all Vedas and that is yes, ma. That is undeniable fact that it has come. That's why it is a Shruti Vakya. All but who it has come. started in the book form, we do not know. Yeah. So Purana Varsha has ji, been it is written. written. Purana Varsha ji, it has is been written written. by Ved Vyasa only. It is written by Ved Vyasa only because when I had gone to Uttarakhand, there was a cave where first he has written it on the stone. It is there in Uttarakhand, Vyasa in Guha. this thing, Badrinath. Vyasa Guha. That cave, I had been to that cave. Vyasa Guha. So now that's what. So we know Ashtadasha Puranas are by him, but the question was at what time, what point it has been, it was it dictated, and so we don't know whether the written material was this or whether Shukji Maharaj has done. So by learning, we say Ashtadasha Puranas by Vedvyas. We don't know at all. So spreading of knowledge is by sorry. वर्षा जी, ये जो है ना, व्यास जी ने पत्थर पे लिखी है। वो बुक पत्थर की है, स्टोन के ऊपर लिखा है। वेद व्यास जी ने ही लिखी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है व्यास गुफा बद्रीनाथ में। तो स्टोन के ऊपर पूरी ऐसा पुराण बनाई है और स्टोन पे लिखा है वेद व्यास जी ने, और गणेश जी की आइडॉल है। हाँ, लेकिन वहां वो महाभारत लिखी है या पुराण लिखे हैं? तो ये 17-18 लिखी है। ये एक पुराण के 17-18 हजार वर्सेस है। he has written total 18 Puranas, but I don't know about. हाँ, नहीं, मैं अभी 18 पुराना तो उन्होंने लिखे, बट ये एक पुराण जो है, दिस वन पुराण, भागवत पुराण इज हैविंग 18,000 वर्सेस। तो वो एक पत्थर पर आपने 18,000 वर्सेस देखे हैं या कुछ वर्सेस देखे हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा बुक बनाई है पत्थर की और उसके ऊपर वर्सेस लिखे हुए हैं, पर वो एक पेज ही बताया है, पर इतनी बड़ी बुक है। यस, सो देयर इज द पॉइंट कि हम पढ़ते वक्त वी आर लर्निंग दैट इट इज हिम, बट वी आर नॉट able to that scribe as such. उन्होंने ही scribe, he himself has written it. But Guru Mukha, our all thing is coming Guru Mukha. Rajashri Maji is saying that is yes. And especially the Vedas and the Upanishads, that's why it is Shruti, because you hear and you write. Yes. But history and the Puranas, they are written and they have come. That's why they are not called as Shruti Vakyas.
So one has come with only this, and at some point the writing has happened, the They're all script has. apaurusheyam, we will say. That means from Bhagavan only directly they have All come. that is, yes, all that is also true. Vyasji is also avatar of Bhagavan only. That is Yes, also yes, true. yes. So like that specific point to answer, like scribe is who? There is the question mark, I'm saying. All other theories, yes, but who is the scribe? There is the question. We'll find Okay, out. yes. We must Okay. have Vedanta discussion so that all Yes, of us will sit together and we can do surely. something like There that. only, It's very interesting to chant, and surely. everybody has opinions and all. We will discuss about Bhagavan. Completely agree. Completely agree with you. Then only it will happen. As we go a little deeper into it, then probably we will now like we are all groping in the dark, no? So as we get deeper into it, we can hold on that chapter instead of rushing through the chapter and talk on that chapter. Then it will be fine. Okay. If we will not end our meeting, the daily Gita people will not be able to start the meeting. And though the class has finished on time, so we are 3 minutes late, only because Singapore time it gets very late. It's already 10:18 over there. Okay, so I'm ending the meeting. Next week there's no session. 14th is there or not? I'll tell on later. 21 is definitely there. Okay. Hari Om, everyone. Hari Om. Thank you. Thank you. Hari Om. Hari Om.